이 시간에는 우리 여호수아 1장 중심으로 해서 살펴보도록 하겠습니다. Saat ini kita akan membahas tentang kitab Yosua berpusat pada pasal 1. 특별히 여호수아 1장은 여호수아가 언약 붙잡은 부분들에 대해서 나옵니다. Khususnya pasal 1 ini membicarakan bagaimana Yosua berpegangan pada perjanjian. 지난 시간에도 이야기했지만은 사도행전도 1장의 언약부터 먼저 이야기를 하고 있고요. Sesi kemarin saya mengatakan bahwa di kisah para rasul pasal 1 juga membicarakan tentang perjanjian. 여호수아서도 가나안 땅을 정복하는 일에 있어서 가장 중요한 언약이 1장에 나오고 있습니다. Dan kitab 1 pasal 1 ayat 1 ini di kitab Yosua ini juga membicarakan perjanjian. 먼저 언약이라는 것은 하나님의 언약이죠. Dan perjanjian ini pertama-tama adalah perjanjian dari Allah. 하나님의 언약이라 할 때 가장 중요한 부분들은 사실은 하나님의 약속이란 말입니다. Perjanjian Allah ini maksudnya adalah janji dari Tuhan Allah. 성경 66권 전체가 하나님의 약속으로 되어진 것이죠. Dan 66 kitab Alkitab secara keseluruhan semuanya adalah janji dari Tuhan Allah. 하나님의 성경 66권 전체 속에 전부 다 하나님의 약속으로 이루어졌다라는 거예요. Jadi 66 kitab Alkitab ini disempurnakan dengan janji Tuhan Allah sepenuhnya. 그래서 특별히 언약이라 할 때 하나님의 소원과 뜻을 아는 것을 가지고 언약을 아는 것이다 이야기합니다. Jadi saat kita membicarakan orang mengetahui perjanjian Allah itu adalah orang yang tahu keinginan dan harapan Tuhan Allah. 여러분 우리가 편지를 이렇게 쓰고 주고받고 하잖아요. Biasanya kan kita surat-suratan sama teman-teman kita. 그럼 편지를 받았을 때 그 편지 껍데기만 보고 아 편지 좋다 그렇게 할 사람 없잖아요. Dan tidak mungkin ada yang mengatakan bahwa amplop ini bagus padahal surat itu diterima. 그 편지의 내용이 중요한 것이죠. Karena yang penting adalah apa yang tertulis dalam surat tersebut. 사실 성경 66권에 하나님의 소원과 뜻이 담겨져 있어요. Di 66 kitab Alkitab ini tertulis keinginan dan harapan Tuhan Allah. 그것을 아는 것을 가지고 언약을 아는 것이다 이야기합니다. Dan kita bisa mengatakan dia mengetahui perjanjian pada saat dia mengetahui. 그러면 성경 66권을 통해서 전체 하나님이 원하시는 소원이 뭐예요? Kalau gitu apa keinginan Tuhan secara keseluruhannya kita bisa lihat dari 66 kitab Alkitab. 성경 전체 하나님의 소원은 임마누엘입니다. Harapan Tuhan Allah, keinginan Tuhan Allah yang secara garis besar adalah Immanuel. 하나님이 우리와 함께 하시다라는 거죠. Bahwa Tuhan Allah menyertai kita. 이미 하나님께서 우리를 만드실 때 임마누엘적 존재로 만드셨어요. Saat Tuhan Allah membuat kita, Ia membuat kita sebagai manusia yang harus melakukan Immanuel. 그게 창세기 1장 27절 28절입니다. Kita bisa lihat itu di kisah pasal 1 ayat 27 sampai 28. 임마누엘적 존재로 만드셨다는 말은 하나님이 함께하는 존재로 만드셨다라는 거예요. Makhluk sesuai Immanuel artinya manusia adalah makhluk yang harus bersama dengan Tuhan Allah. 그게 하나님의 형상이라는 단어 속에 다 포함되어 있는 것입니다. Itu yang dimaksud dengan kita diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan Allah. 이 임마누엘은 생명의 언약입니다. Dan Immanuel ini adalah janji hidup. 사람의 본분을 이야기하고 있고요. Membicarakan apa yang manusia harus lakukan. 사실은 우리가 하나님의 형상 가진 자로서 하나님 안에 있는 것이 우리의 본분이죠. Dan kita sebagai orang yang diciptakan segambar dengan Tuhan Allah, tugas kita adalah tinggal bersama dengan Tuhan Allah. 그리고 우리에게 주어진 임마누엘을 누리는 자에게 주어진 축복이 있다면 그게 바로 세계 정복입니다. Dan berkat bagi kita yang menikmati Immanuel adalah penaklukan dunia. 창세기 1장 28절에 우리에게 하나님 형상 가진 인간에게 주어진 사명이죠. Karena di Kejadian pasal 1 ayat 28 kita bisa melihat tugas manusia, amanat manusia yang diberikan oleh Tuhan Allah. 그게 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 정복하고 다스리라 했습니다. Yaitu beranak cucu dan menambahkan banyak apa yang ada di isi dunia ini dan menaklukkannya. 생명의 언약을 가진 자에게 주어진 사명이 있다면은 세계 복음화입니다. Jadi bagi yang memiliki hidup, amanat dia adalah penginjilan dunia. 그래서 하나님의 언약은 임마누엘과 세계 정복입니다. Karena itu perjanjian Tuhan Allah, keinginan Tuhan Allah adalah Immanuel dan penaklukan dunia. 그게 원래 인간의 모습이고요. Karena itulah gambar manusia pada mulanya. 가장 정확한 인간의 정의를
바로 창세기 1장 27절 28절에서 말하고 있는 것입니다. Dan definisi manusia yang paling jelas diberitahukan di kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. 그게 성경 전체의 또 흐름이기도 합니다. Dan itulah juga alur Alkitab secara keseluruhan. 그러면 이 임마누엘은 사실은 구원을 의미하기도 합니다. Dan Immanuel ini sebenarnya membicarakan tentang keselamatan. 구원은 무엇입니까? Keselamatan itu apa? 사실 창세기 1장 27절 28절 임마누엘적 존재가 창세기 3장 사건으로 말미암아 깨어지게 됐죠. Sebenarnya manusia yang seharusnya hidup seperti di Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 telah dipecahkan karena kejadian yang terjadi di kitab Kejadian pasal 3. 이 창세기 3장 배후에는 결국 사탄의 역사가 있었던 것입니다. Dan yang bekerja di balik kasus Kejadian pasal 3 adalah setan. 하나님과의 임마누엘적 관계로 우리가 창조되었는데 창세기 3장으로 말하면 그 임마누엘이 깨어진 겁니다. Kita adalah dibuat sesuai segambar Tuhan Allah seperti di kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, tetapi karena setan hal itu menjadi binasa. 그래서 성경 전체 흐름은 창세기 3장 사건을 해결하는 쪽으로 흐르고 있어요. Karena itu Alkitab secara keseluruhan membicarakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Kejadian pasal 3. 그리고 창세기 1장 27절 28절을 회복하는 쪽으로 이루어지고 있어요. Alkitab juga mau memberitahukan kepada kita supaya secara garis besar kita dapat memulihkan Kejadian pasal 1 ayat 27 28. 이 일을 위해서 구약에 메시아 올 것을 말씀하고 있죠. Dan untuk hal inilah di perjanjian lama membicarakan kepada kita bahwa Mesias akan datang. 그래서 구약은 오실 메시아에 대한 예언입니다. Karena itu perjanjian lama adalah nubuat tentang Mesias akan datang. 모든 사건과 인물 모든 것들을 통해서 오실 메시아를 예표하고 그림자로 보여주는 것이죠. Semua peristiwa kasus dan juga semua tokoh-tokoh membicarakan tentang Mesias yang akan datang. 신약은 이 메시아 되시는 분이 바로 그리스도로 오셨다라는 거. Dan perjanjian yang baru adalah bahwa Mesias itu telah datang sebagai Kristus. 그 이름이 바로 예수시라는 거. Dan dia bernama Yesus. 메시아로 그 예수님이 오셔서 그리스도 일을 하신 것을 말하고 있습니다. Jadi Yesus datang sebagai Mesias dan dia telah mengerjakan pekerjaan Kristus. 그래서 그리스도 때문에 우리는 임마누엘 축복이 회복되어지고요. Karena itu dengan berkat ini, dengan bertemu dengan Kristus kita diberikan berkat Immanuel. 우리가 그리스도 붙잡게 될 때 결국 세계를 복음화할 수밖에 없는 것입니다. Dan saat kita memegang Kristus, pada saat itulah kita akan menaklukkan dunia. 크게 두 가지 생각하면 됩니다. Coba saudara pikirkan dua hal. 우리 인간을 임마누엘적 존재로 창조하셨다라는 것. Pertama, bahwa kita telah diciptakan, manusia telah diciptakan sebagai makhluk Immanuel. 그 임마누엘 누림 속에서 세계를 정복하게 돼 있다라는 것. Dan dengan penikmatan Immanuel, manusia dapat menaklukkan dunia. 그러나 사단으로 말미암아 이 임마누엘 존재가 깨어졌다라는 것. Tetapi karena setan ini, berkat Immanuel ini telah dipecahkan. 그래서 모든 성경의 역사는 사실은 창세기 3장 사건을 해결하는 쪽으로 Karena semua kejadian peristiwa yang Alkitab beritahukan kepada kita adalah supaya kita dapat menanggung, menyelesaikan masalah kejadian pasal 3. 당연히 창세기 1장 27절 28절 원래 축복을 회복하는 쪽으로 Supaya tentunya kita dapat memulihkan berkat kita sebelumnya, yaitu kitab kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. 그래서 창세기 3장 사건을 해결하고 창세기 1장 27절 28절 회복하기 위해서 예언된 것이 바로 메시아를 올 것이다. Dan untuk menyelesaikan masalah kejadian pasal 3 dan untuk dapat memulihkan kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, Mesias itu akan dikirimkan. 그 메시아가 신약에 오셨다라는 거. Dan di perjanjian baru mengatakan bahwa Mesias itu telah datang. 그 오셔서 하신 일이 그리스도의 일을 하셨고요. Dan ia telah datang dan telah mengerjakan pekerjaan Kristus. 그분의 이름이 예수시라는 거. Dan dia bernama Yesus. 그래서 임마누엘의 비밀을 알면은 여러분 정말로 우리가 어떤 문제를 당하든지 간에 두려워하지 않습니다. Jadi jika kita tahu berkat Immanuel ini, rahasia Immanuel ini, masalah apapun yang kita hadapi kita tidak akan takut. 하나님이 우리와 함께 하신다면 우리는 겁낼 두려워할 필요가 없는 것이죠. Dan jika Tuhan Allah menyertai kita, kita tidak perlu takut. 그래서 먼저 1강을 통해서는 두려워 말라라고 여호수아에게 말하고 있습니다. Jadi sesi pertama bab 1 membicarakan kepada kita supaya kita jangan takut. 모세가 죽고 난 후에 가나안 정복을 앞두고 있는 이스라엘 백성들이었어요.
Mereka ini sedang mau menaklukkan tanah Kanaan, tetapi setelah Musa meninggal. 그런데 언약을 근거로 하나님께서 여호수아와 이스라엘 백성들에게 담대하라 말씀한 겁니다. Tetapi didasari berdasarkan perjanjian yang diberikan, Tuhan Allah mengatakan kepada mereka supaya jangan kecut hatimu, yaitu jangan takut. 그 말은 앞으로 해야 할 일이 많다는 말이에요. Itu karena banyak sekali hal yang kalian akan lakukan. 그러니까 담대하라 말하는 거예요. Karena itu jangan takut. 두려워하지 말라고 이야기한 거예요. Karena itu kuatkan hatimu. 사실 이스라엘 백성들에게 있어서 모세는 출애굽시킨 지도자입니다. Sebenarnya Musa ini siapa? Dia adalah seorang pemimpin yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. 그 모세가 죽었다라는 것은 이스라엘 백성들에겐 어떤 큰 마음의 상실감을 왔을 겁니다. Dan Musa telah meninggal, itu berarti ada keputusasaan yang besar menetap yang ada di dalam hati bangsa Israel. 앞으로 우리가 어떻게 인도받아야 될 것인지 아마 마음에 많은 두려움이 있었을 것입니다. Pasti mereka takut dan bingung bagaimana mereka akan berjalan seterusnya. 실제로 여호수아조차도 모세가 죽고 난 후에 많은 두려움이 있었을 것입니다. Mungkin Yosua sendiri juga sebenarnya takut setelah Musa meninggal. 그래서 하나님께서 여호수아에게 9번이나 걸쳐서 두려워하지 말라 이야기했던 것입니다. Karena itu Tuhan Allah sebenarnya 9 kali banyaknya kepada Yosua mengatakan janganlah takut, jangan kecut hatimu, kuatkanlah hatimu. 그러면서 내가 모세와 함께 했던 같이 너희와 함께 있을 것이다 했어. Dan dikatakan bahwa seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. 함께 한다는 말은 무슨 말이에요? Disertai, menyertai maksudnya apa? 임마누엘을 말하고 있는 거예요. Ini membicarakan Immanuel. 내가 모세 생애 동안에 하나님 함께 하셨던 것처럼 너의 모든 걸음도 내가 함께 할 것이니까 두려워하지 말라는 거예요. Seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai dalam setiap langkah kamu. Karena itulah jangan takut. 또 앞으로 싸움이 가나안 땅에서 이루어질 싸움을 알기 때문에 하나님께서 여호수아에게 두려워하지 말라고 이야기한 겁니다. Dan Tuhan juga sudah tahu pertempuran yang akan terjadi di tanah Kanaan. Karena itu Tuhan Allah mengatakan kepada Yosua untuk jangan takut. 여러분 초대교회가 두려워하지 않고 담대할 수 있었던 근거가 뭡니까? Apa bukti para jemaat mula-mula tidak takut? 사실 초대교회 이미 지난 시간에 살펴봤던 것처럼 비겁하고 연약한 사람들이었어요. Gereja mula-mula seperti sesi kemarin saya kasih tahu, mereka adalah orang-orang yang lemah, kecil hatinya. 심지어 예수님이 마지막 십자가 지시기 전에는 제자들이 예수님을 부인하고 배신하고 다 도망갔던 사람들입니다. Maka mereka adalah orang-orang yang telah menyangkal Tuhan Yesus, melarikan diri karena takut. 그런데 그들이 초대교회 보면은 사도행 1장 사건 이후로 담대함으로 주의 말씀을 전하게 된 것을 봅니다. Tetapi setelah kisah para rasul pasal 1, apa yang kita bisa lihat adalah mereka semuanya menjadi orang yang kuat hatinya dan berani memberitakan firman Tuhan. 담대할 수 있었던 원리가 언약 때문에 그렇다는 거예요. Dan prinsip mengapa mereka bisa menguatkan hatinya mereka adalah karena perjanjian yang mereka miliki. 예수가 그리스도라는 사실이 단순히 지식적으로 붙잡혀진 게 아니었어요. Karena bukti bahwa Yesus adalah Kristus bukan lagi pengetahuan di kepala mereka. 실제적인 체험이 되어졌고 그 속에 누리게 된 겁니다. Tetapi mereka mengalami hal itu secara nyata dan mereka melihat itu. 그러니까 이런 사람들이 가는 곳마다 역사가 일어난 것이죠. Sebab itulah setiap kali mereka melangkah ada karya Tuhan Allah terjadi. 오히려 어느 정도로 담대했느냐? Bahkan mereka begitu berani sampai-sampai 예수 이름 때문에 핍박받는 그 자체를 기뻐할 정도로 담대했어요. mereka bersukacita karena mereka dianiayai karena Yesus Kristus. 아니 자기가 예수 이름 때문에 핍박받는 그 자리에 쓰임 받게 된 것을 감사했다고 했어요. Jadi mereka itu bersyukur karena mereka itu dipakai oleh Tuhan untuk mereka dianiayai karena Tuhan Yesus Kristus ini. 여러분 이미 지난번에 우리가 사도행전을 통해 살펴보았습니다. Dan kita sudah melihat di sesi kemarin, 사실 언약을 체험한 이스라엘 초대교회는 그때부터 본격적인 어려움들이 사도행전 3장부터 계속 일어났었습니다. sebenarnya mereka yang telah mengalami perjanjian Tuhan Allah, kuasa Tuhan Allah ini sebenarnya kesulitan yang besar dihadapi oleh mereka mulai dari kisah para rasul pasal 3. 안전뱅이를 일으킨 사건 때문에 칭찬에 돌아온 것이 아니라 종교 법정에 서게 되고요. Mereka karena kejadian orang lumpuh dibangunkan, bukannya mereka dipuji tetapi mereka harus berhadapan dengan mahkamah agama. 그게 베드로가 유일한 그리스도 이름을 선포하게 되죠. Dan di sana Petrus sekali lagi menyampaikan, memberitakan nama Yesus Kristus. 그게 사도행전 4장 12절 아닙니까? Itu di kisah para rasul pasal 4 ayat 12. 많은 종교 지도자에 둘러서 있는 종교 법정에서
유일한 그리스도 이름을 선포한 겁니다. Di depan mahkamah agama di mana banyak pemimpin-pemimpin agama ada, dia memberitakan Yesus Kristus yang satu-satunya ini. 아니 예수님을 모른다고 부인하고 도망갔지 갔던 베드로가 종교 법정에서 그리스도 이름 유일성을 선포한 거예요. Padahal Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, melarikan dirinya, tetapi dia memberitakan Yesus Kristus ini di mahkamah agama. 그 담대함이 어디서 나온 겁니까? Dari mana keberanian ini dia 예수가 peroleh? 그리스도라는 사실적인 체험을 한 겁니다. Dia telah mengalami bahwa Yesus menjadi Kristus. 5장의 교회 안에 문제들이 일어나게 되죠. Dan kisah para rasul pasal 5 kita bisa melihat banyak hal peristiwa masalah terjadi dalam gereja. 아니야 삽비라가 죽게 되는 역사가 일어났어요. Seperti kejadian Ananias dan Safira mati. 또 6장에도 보면은 교회 안에 내분이 일어났어요. Dan di pasal 6 kita bisa melihat pertengkaran terjadi dalam gereja. 7장에 보면 스데반이 돌에 맞아 죽는 일들이 일어났어요. Pasal 7 kita bisa melihat kematiannya Stefanus. 그리고 12장에 보면 이 핍박이 일어나서 야고보가 이미 목베이를 죽게 되고요. Dan pasal 12 juga kita bisa melihat Yakobus mati karena penganiayaan. 베드로조차도 옥에 갇히게 되죠. Dan Petrus sendiri juga dikurung dalam penjara. 그런 모든 문제와 사건 속에서 담대할 수 있었던 비밀이 어디 있습니까? Dalam semua kesulitan dan masalah seperti ini, dari mana mereka memperoleh keberanian yang mereka miliki waktu itu? 언약 때문이었습니다. Itu semua karena perjanjian. 오늘 요수아 1장을 통해서도 요수아에게 새로운 시대를 향하는 걸음 앞에 언약부터 먼저 확인하고 있는 것을 보게 돼요. Dan di Yosua pasal 1 ini kita bisa melihat perjanjian ini yang sekali lagi dikonfirmasikan oleh Tuhan Allah kepada Yosua supaya dia tidak takut, jangan takut. 이 강의안이 여러분에게 인도네시아어로 전달되어지면은 그 부분을 꼭 좀 확인하셔야 됩니다. Jadi materi ini akan ditranslate dalam bahasa Indonesia dan akan disampaikan kepada saudara. Untuk itu saudara selalu baca ayat-ayat ini. 그게 서론 보면 이렇게 되어 있습니다. Sebagai kata pengantar, apa yang kita bisa lihat adalah 새로운 시작이었다. ada permulaan baru, 제2의 시작이다. yaitu permulaan kedua, 이스라엘의 재건이고 pembangunan Israel kembali, 영적 전투이고 perang rohani, 또 언약이 성취되어지고 penggenapan janji Tuhan. 잃어버린 권리 회복 등의 중요한 일을 앞둔 이스라엘에게 주신 말씀이다. Dan pemulihan semua otoritas dan kuasa. Inilah firman yang Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel untuk hal ini. 어떤 말씀을 두셨느냐? Firman seperti apa? 그 1번에 보면 두려워 말라 했습니다. Pertama, janganlah takut dikatakannya. 9번이나 반복해서 이야기를 하고 있어요. 9 kali banyaknya ditekankan. 왜 두려워하지 말라 하느냐? Mengapa dikatakan jangan takut? 시대적인 하나님의 계획을 바꿀 자가 없기 때문에 그렇습니다. Karena tidak ada orang yang bisa mengubah rencana Tuhan Allah atas zaman ini. 지금 가나안 땅을 향해서 나가는 이스라엘 백성 단순한 국가를 회복하는 것이 아닙니다. Bangsa Israel ini bukan hanya mengembalikan negara mereka hanya sekedar mereka mau. 하나님의 시대 속에 들어가기 때문에 너를 당할 자가 없다고 했어요. Tapi karena mereka ada di tangan Tuhan, ada di masa Tuhan, karena itu tidak ada yang bisa menang melawannya. 그래서 여호수아 1장 3절 4절에 보면은 너희 발바닥으로 밟는 땅을 다 너에게 주었다 말씀했습니다. Karena itu Yosua pasal 1 ayat 3 sampai 4 mengatakan semua tanah, setiap tanah yang kau injak aku berikan kepadamu. 그리고 여호수아서 1장 10절 14절에 보면은 1장 10절 11절에 보면은 Dan Yosua pasal 1 ayat 10 sampai 11 사람이 주는 것이 아니라 여호와께서 주시는 땅으로 가라 했어요. dikatakan janganlah pergi ke tanah yang manusia berikan tetapi yang Tuhan Allah berikan. 이미 계획된 것이라는 것이죠. Artinya sudah direncanakan. 왜 두려워하지 말아야 되느냐? Mengapa tidak perlu takut? 시대적인 하나님의 계획을 바꿀 자가 없기 때문에. Karena tidak ada yang bisa mengubah rencana Tuhan Allah atas masa ini. 그리고 두려워하지 말아야 될 두 번째 이유는 뭐냐? Dan alasan kedua mengapa tidak perlu takut adalah 영적 싸움에서 반드시 승리할 것이기 때문에. karena pasti akan menang dalam perang rohani. 여호수아 1장 2절에 말씀하고 있습니다. Yosua pasal 1 ayat 2 mengatakan, 이스라엘 자손에게 주는 땅으로 가라 했습니다. dikatakan pergilah ke tanah yang kuberikan kepada umat Israel, 여기 이스라엘 자손에게 주는 땅이다 했어요. yaitu yang kuberikan kepada orang Israel. 1장 5절에 보면 내 평생의 능히 너를 당할 자 없다 했습니다. Dan dikatakan di pasal 1 ayat 6 tidak ada yang akan menang atas kamu. 여기에 1장 2절에 내 자손에게 이스라엘 자손에게 주는 땅이라 했죠. Dan dikatakan ini adalah tanah yang kuberikan kepada orang Israel. 그 땅이 바로 가나안 땅입니다. Dan tanah yang diberikan itu adalah tanah Kanaan. 그러면서 너의 평생의 능히 너를 당할 자 없겠다 했어요. Dan di ayat 5 mengatakan tidak ada yang akan bisa menghadapi engkau seumur hidupmu. 영적 싸움만 하면 됩니다.
Kita tinggal melakukan perang rohani. 하나님이 우리와 함께 하시기 때문이에요. Karena Tuhan Allah menyertai kita. 그리고 세 번째 보장된 언약이기 때문입니다. Dan yang ketiga karena ada janji perjanjian yang dijamin. 여호수아 1장 1절에 말씀하고 있습니다. Di pasal 1 ayat 1 membicarakan. 여호수아 1장 1절에서 중요하게 여러분 봐야 될 것이 있습니다. Pasal 1 ayat 1 hal yang penting di sini adalah 새로운 지도자 여호수아는 모세의 시종이었다 했어요. Yosua, seorang pemimpin yang baru adalah seorang hambanya Musa. 한 세대가 바뀌어지는 겁니다. Jadi satu generasi telah berganti. 이미 여호수아는 홍해를 걷는 것을 보고요. Yosua dia memang melihat laut terbelah menjadi dua. 광야길을 갈 때 하나님 역사들 봤고요. Dia juga melihat bagaimana Tuhan Allah berkarya di padang gurun. 위기 당할 때 그 옆에 다 지켜본 사람이었습니다. Yosua dia melihat segala sesuatu yang Tuhan Allah kerjakan setiap kali ada masalah. 그냥 제자 정도가 아니에요. Dia bukan hanya seorang murid biasa. 모세를 통해 일어난 하나님 역사들을 옆에서 다 지켜본 사람이었어요. Dia adalah orang yang telah melihat semuanya bagaimana Tuhan Allah bekerja lewat Musa. 여호수아 1장 6절에 보면은 내 조상에게 맹세한 땅으로 가라 했습니다. Dan karena itu di ayat 6 kita bisa melihat pergilah ke negeri yang kujanjikan kepada nenek moyang kalian. 이미 보장된 언약이 내 조상에게 맹세한 언약이라 했어요. Yaitu janji yang bersumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah yang sudah dijamin. 여호수아 1장 9절에 내가 내게 명한 것이 아니냐 했어요. Dan pasal 1 ayat 9, bukankah ku beritakan, katakan kepadamu. 보장되어 있다라는 사실을 말하고 있습니다. Ini membicarakan bahwa ini semuanya sudah dijamin. 그래서 여호수아에게 두려워하지 말라 했어요. Karena itulah Tuhan Allah mengatakan kepada Yosua jangan takut. 하나님의 계획을 바꿀 자 없기 때문에. Karena tidak ada yang bisa mengubah rencana Allah. 이미 영적 싸움에서 승리가 보장되어 있기 때문에. Karena kemenangan sudah dijamin dalam perang rohani ini. 그로 주신 언약은 이미 보장된 언약이라는 거. Dan itu pun karena perjanjian yang telah diberikan adalah perjanjian yang sudah terjamin. 기억할 것이 있습니다. Untuk itu ada hal yang harus kita ingat. 여호수아 1장 7절 8절입니다. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. 좌우로 치우치지 말라 했어요. Jangan lihat menyimpang ke kanan atau ke kiri. 그로 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말도록 했어요. Dan disuruh supaya buku hukum Taurat ini, buku Taurat ini jangan kau tinggalkan. 여러분 좌우로 치우치지 말라 무슨 말이에요? Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, apa maksudnya? 우리는 환경 보고 치우치고요. Kita melihat ke kanan karena lingkungan. 사람의 말 듣고 치우치고요. Kita mau berbalik hati karena mendengar suara manusia. 여러분 사람의 말은 참고만 되지 그걸 그 말 듣고 흔든다는 그 자체가 언약을 놓쳐버린 거예요. Semua suara manusia hanyalah sebuah tambahan, bukan sesuatu yang adalah jaminan. 그리고 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하라 했습니다. Dan dikatakan janganlah kau tinggalkan buku Taurat ini dari mulutmu. 왜 그렇습니까? Mengapa? 하나님은 언약의 하나님. Karena Tuhan Allah adalah Tuhan perjanjian. 그 언약의 하나님이 그 언약을 반드시 성취하실 것이기 때문입니다. Artinya apa yang dijanjikan itu pasti akan digenapi. 그래서 이 언약 붙잡게 될 때 1장 7절 8절에 보면은 결국 네가 어디로 가든지 형통하리라 했습니다. Dan jika kita memegang perjanjian ini, dikatakan bahwa sebab kemanapun kamu pergi, maka engkau akan berhasil dan beruntung. 언약의 말씀 붙잡고 여러분 묵상하면 돼요. Saudara harus merenungkan firman perjanjian ini. 그러면은 아무것도 아닌 것지만 여기서 형통함의 복이 나오게 돼 있어요. Maka dari sinilah akan ada berkat, keberhasilan dan keberuntungan. Walaupun itu kelihatannya kecil. 말씀으로 하나님 함께 하시기 때문에 가는 길에 형통함이 나올 수밖에 없죠. Karena Tuhan Allah menyertai lewat firman, karena itu pasti akan selalu berhasil dan beruntung. 창세기 39장 2절에 말씀하고 있습니다. Di Kejadian pasal 39 ayat 2 mengatakan, 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 있어요. karena Tuhan Allah menyertai Yusuf, dia menjadi orang yang berhasil. 요셉은 형통한 자였습니다. Yusuf dia adalah orang yang berhasil dalam segala 하나님 sesuatu. 함께 하시는 자였기 때문에. Karena dia adalah orang yang disertai oleh Tuhan Allah. 그러니까 노예도 가도 괜찮았어요. Karena itu dia menjadi budak pun tidak apa. 감옥으로 가도 Ke 괜찮았어요. penjara pun tidak apa. 사실 총리가 될 수도 상관없었어요. Sebenarnya dia menjadi menteri pun bukan apa-apa. 하나님 함께 하시는 형통한 자였기 때문에. Karena intinya di sini adalah dia adalah orang yang berhasil yang disertai oleh Tuhan Allah. 노예되고 감옥에서 낙심한 것이 아니에요. Dia menjadi budak, dia menjadi seorang penjara. Itu bukan sesuatu yang dia menjadi sedih. 총리가 되었다고 교만한 것도 아닙니다. Dan dia tidak menjadi sombong hanya karena menjadi menteri. 가장 중요한 하나님이 함께 하시는 비밀이 있었기 때문에. Yang paling penting adalah ada rahasia Allah di mana Tuhan Allah menyertainya. 여러분 정말로 우리가 말씀 붙잡고 기도 속에서
사람들이 알지 못하는 뭔가 형통함의 복이 임하게 됩니다. Jika kita memegang perjanjian Tuhan Allah dan jika kita masuk ke dalam doa, pasti ada sebuah keberhasilan dan keberuntungan yang manusia tidak akan bisa mengerti. 참으로 어리석게 보일 수 있어요. Mungkin orang dunia melihat saudara seperti orang bodoh. 여러분 믿지 않는 사람들이 신앙생활하는 사람들 보면은 뭔가 고리타분하고 뭔가 답답하다라고 느껴질 수 있어요. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus melihat orang yang percaya itu kelihatan seperti orang yang tidak bisa diajak ngomong dan juga orang yang sangat tersesat. 이런 시대에 여러분이 신학교에 들어왔다는 그 자체도 믿지 않는 사람들 보면 오히려 가족들조차도 이해 안 되는 경우가 있을 거예요. Dan di masa seperti ini saudara masuk ke sekolah Alkitab itu mungkin bagi keluarga saudara sendiri pun merasa tidak masuk akal. 그러나 저는 교회를 섬기면서 보는 겁니다. Tapi apa yang saya lihat selama saya melayani gereja saya adalah 묵묵히 언약 붙잡고 기도 속에 있는 사람들 하나님께서 걸음걸음을 인도해 나가시는 것을 제가 봐요. jika dia berdoa dan menempuh perjalanannya dia di dalam firman Tuhan Allah, saya melihat bahwa Tuhan Allah yang selalu memimpin jalan hidup mereka. 결국 주의 말씀이 그 발의 등이요 그 길의 빛으로 인도하시는 것을 제가 봐요. Saya melihat bagaimana firman Tuhan ini menjadi pelita di kakinya dan menjadi juga terang dalam hidupnya. 오히려 시대가 복잡할수록요. Dan walaupun masa ini sekarang adalah masa yang sangat ribut, 시대가 빨리 변화될수록요. yang selalu berubah dengan cepat, 여러분은 변하지 않는 하나님의 약속의 말씀 붙잡고 기도 속에 들어가는 겁니다. saudara selalu berpegangan pada janji Tuhan Allah yang tidak berubah dan masuk ke dalam doa. 사람들이 이해할 수 없는 형통함의 복이 나오게 돼 있어요. Karena dari situ ada keberhasilan yang Tuhan berikan kepada saudara yang manusia yang lain tidak akan mengerti. 그러면서 여호수아 1장 13절에 보면은 하나님의 하신 놀라운 말씀을 기억하라 말씀하고 있어요. Dan Yosua pasal 1 ayat 13 disuruh untuk ingat apa yang Tuhan katakan. 그리고 14절에 15절에 보면은 무장한 자를 앞세우라 했습니다. Dan ayat 14 sampai 15 kita bisa melihat orang yang diperlengkapi harus mendahului. 사실 중직자들을 먼저 앞세워서 나갈 것을 말하고 있죠. Ini membicarakan para anggota majelis di gereja saudara yang harus menjadi orang-orang yang mendahului. 정말 교회 일에 앞서 있는 사람일수록 앞서가야 합니다. Orang-orang yang di depan pelayanan pekerjaan Tuhan Allah dalam gereja, dia harus diperlengkapi. 여러분이 문들을 여는 역할을 하면 됩니다. Jadi kita harus berperan sebagai orang-orang yang membuka pintu. 그리고 여호수아 1장 17절 18절에 보면은 모세에게 함께 했던 너와 함께 할 것이다 했어요. Dan Yosua pasal 1 ayat 17 sampai 18 mengatakan seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. 여호수아로 일꾼이 바뀌어도 하나님은 바뀌지 않습니다. Walaupun pemimpinnya berubah dari Musa menjadi Yosua, Tuhan Allah sendiri tidak berubah. 여호수아 시대에 하나님이 언약 붙잡은 여호수아를 통해 일하셨다면은 그 하나님은 오늘 또 내가 언약 붙잡으면은 하나님은 일하십니다. Jika Tuhan Allah bekerja lewat Yosua yang memegang perjanjian itu, artinya Tuhan Allah tetap akan bekerja pada masa ini sekarang juga bagi kita yang memegang perjanjian. 여호수아에게 역사했던 그 하나님이 나에게 바뀌지 않고 역사하고 있기 때문에 그렇습니다. Itu karena Tuhan Allah yang berkarya atas Yosua, dia tidak berubah tapi sekarang pun tetap berkarya atas diri kita. 그래서 우리는 언약만 잡으면 되는 것입니다. Itu artinya kita hanya perlu memegang perjanjian saja. 그러면서 역할을 따라 주신 메시지가 있습니다. Dan ada firman, pesan yang diberikan oleh Tuhan Allah tergantung pada peran mereka. 지도자 모세에게 여호수아 1장 1절에서 2절에 대한 부분들 주신 부분을 보게 되죠. Dan Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2 itu adalah firman yang Tuhan Allah berikan kepada Musa yang adalah seorang pemimpin. 지도자 모세와 여호수아에게 이미 메시지를 주신 사실을 보게 되고요. Itu adalah firman yang Tuhan Allah berikan kepada Musa dan Yosua yang menjadi pemimpin. 그리고 1장 10절 11절에 보면 유사들에게 앞서가면서 나갈 것을 말했습니다. Dan Yosua pasal 1 ayat 10 sampai 11 itu adalah firman yang Tuhan Allah berikan kepada para penguasa-penguasa yang mendahului bangsa orang Israel. 그리고 1장 2절 또 16절 18절에 보면은 더불어 같이 가라 말씀하고 있습니다. 백성들에게요. Dan Yosua pasal 1 ayat 2 dan ayat 16 sampai 18 kita bisa melihat supaya orang Israel mengikutinya. 모세와 함께한 것처럼 여호수아에게 함께할 것이다 말씀했어요. Dikatakan seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai Yosua. 하나님은 각 개개인에게 메시지를 주시게 돼 있어요.
Tuhan Allah ini memberikan firman kepada setiap pribadi. 하나님은 각각 직분을 가진 자들에게 그 직분에 맞는 메시지를 주시게 되어 있어요. Kepada setiap pribadi yang memiliki jabatan dalam gereja yang sesuai dengan jabatan masing-masing itu. 그래서 성경에서는 모든 사람에게 답으로 붙잡을 수 있는 것이 성경이에요. Karena itu, Alkitab ini saja yang menjadi jawaban bagi setiap pribadi supaya dia bisa memegang perjanjian dan jawaban, peroleh jawaban sesuai dengan keadaan mereka. 하는 일들이 다를 수 있어요. Karena semua peran kita kan beda-beda. 또 교회를 섬기는 것도 다를 수 있어요. Cara kita melayani gereja juga pasti beda. 그런데 하나님의 말씀은 각 개개인에게 꼭 맞는 메시지를 주시게 돼 있다. Tetapi firman Allah ini selalu diberikan sesuai dengan pribadi tersebut. 그걸 내가 찾아내는 만큼 실제적인 응답을 누리게 하게 됩니다. Dan sebanyak kita menemukan jawaban itu dari Alkitab, sebanyak itu juga kita akan menikmati berkat dalam hidup kita secara nyata. 많은 분들이 신앙생활 하면서도 말씀과 상관없이 신앙생활해요. Banyak sekali orang melakukan hidup beriman, tetapi hidup tanpa firman Tuhan Allah. 여러분 신학생으로서 신학교에 왔다면은 하나님이 내가 왜 이 자리에 하나님께서 있게 했을까? 거기에 대한 메시지를 잡아야 되는 거예요. Jika saudara sebagai anak teologi datang ke sekolah teologi ini, saudara punya firman mengapa Tuhan Allah pimpin saudara ke tempat ini. 그냥 내가 은혜 받기 위해서 신학교에 왔다. 물론 그럴 수도 있죠. Mungkin apakah saudara pikir saya datang ke sini untuk diberkati? Mungkin juga ada yang seperti itu. 그러나 많은 신학생이 있는데 그 신학생 가운데 왜 하나님께 하필 나를 이 알랄리 신학교에 여기에 하나님께서 인도받도록 하셨을까? 거기에 대한 메시지를 여러분 가지고 있어야 돼요. Tetapi banyak sekali sekolah Alkitab kan, sekolah teologi. Tetapi kenapa dari semua sekolah teologi itu Tuhan Allah membuat saya untuk ada di Start RRI ini? Ini adalah 여러분 지금 pertanyaan. 이 인도받고 있는 알랄라이 신학교는 오직과 유일성과 재창조의 축복 가운데 세워진 신학교입니다. Dan atas pertanyaan ini saudara harus memiliki jawaban berdasarkan firman Tuhan Allah. Karena Start RRI ini adalah sekolah yang unik dan satu-satunya dan juga yang memperoleh jawaban penciptaan kembali. 지금 인도네시아의 많은 신학교들이 WCC 쪽으로 다 흐르고 있잖아요. Karena banyak sekolah Alkitab di Indonesia menuju ke WCC, ke WCC. 그렇다면 하나님이 왜 여러분을 이 시대 속에 이 학교에 부르셨냐 이 부분을 찾아내야 된다는 거예요. Tapi kenapa Tuhan Allah memanggil saudara ke sekolah ini? Hal ini yang saudara harus temukan di sekolah ini. 저는 참 감사한 건요. Saya sangat bersyukur 우리 알랄리 신학교가 진짜 세워진 그 자체가 하나님의 역사 아닌가 보고 있어요. karena saya melihat pendirian Start RRI ini adalah sudah karya Tuhan Allah. 코로나가 시작된 그때 건축이 들어갔어요. Saat COVID-19 ini dimulai, pada saat itu sekolah ini dibangun. 그리고 사실 한 번도 신학교에 거기에 한국에 기도하는 분들은 가보지도 못했어요. Dan sebenarnya orang-orang yang jemaat Korea ini yang membantu saudara itu tidak pernah ke sana. 그럼에도 불구하고 신학교에 건물들 한 동 한 동 들어서고 지금 5동이 들어서게 됐고요. Tetapi sudah ada 5 gedung yang sudah dibangun. 거기에 학생들이 모집되어서 지금 여러분이 이 자리에서 신학 수업을 하고 있는 겁니다. Dan para murid-murid mulai daftar dan pada akhirnya saudara sendiri menjadi murid dan sedang belajar di sekolah ini. 저는 진짜 이 코로나 시대에 이 신학교가 세워졌다는 것은 이 한 시대의 재앙의 문제를 해결할 귀중한 제자들 이곳을 통해서 일으켜 나가자라는 것이 아닌가라는 것을 붙잡게 돼요. Jadi bagi saya apa yang saya pegang adalah pada saat masa malapetaka dan bencana ini begitu banyak di masa ini, Tuhan membuat satu sekolah, membangun satu sekolah. Berarti sekolah inilah yang dapat menghentikan malapetaka di masa ini. 앞으로 이 땅에 더 어려운 문제들이 일어나게 될 겁니다. Karena pasti lebih banyak kesulitan lebih besar lagi di masa depan. 코로나는 여러분 코로나지만 그 이상의 더 어려운 저주와 재앙이 계속 일어날 겁니다. Walaupun corona COVID-19 ini memang menyusahkan kita, tapi pasti ada bencana yang lebih besar daripada ini menimpa kita. 결국 많은 사람들이 결국 영적 질병으로 다 무너지게 돼 있어요. Sehingga banyak orang akan jatuh pada masalah mental, masalah rohani. 그런 가운데서 지금 여러분 이 신학교가 시작된 거예요. Di tengah keadaan seperti ini, Start RRI telah dimulai. 한 시대에 일어나는 재앙의 역사를 막을 수 없다면은 여러분 신학할 필요가 없어요. Jika tidak bisa kita hentikan malapetaka di satu masa ini, tidak perlu juga belajar Alkitab. 그래서 이 신학교를 통해 여러분 분명한 메시지를 여러분에게 주시는 메시지를 붙잡아야 된다는 거예요. Jadi artinya, saudara harus pegang firman Tuhan Allah yang sangat jelas yang Tuhan Allah berikan kepada saudara lewat sekolah ini dan lewat semua pelajaran yang saudara terima. 인도네시아에 인가된 신학교만 한 350개 넘잖아요. Kan banyak sekali sekolah Alkitab yang sudah mendapatkan izin di Indonesia. 비인가된 신학교까지 합치면 한 500개가 넘는다고 합니다. Dan saya dengar dengan sekolah-sekolah yang belum dapat izin mungkin lebih dari kurang lebih 500 sekolah. 그런데 실제적인 전도 운동
운동의 부재 시대를 당했어요. Tapi sekarang adalah masa di mana tidak terjadi penginjilan. 그렇다면 하나님께서 왜 여러분을 이 신학교에 부르셨냐, 그 메시지를 여러분 붙잡아야 된다는 거예요. Artinya di keadaan seperti ini, mengapa Tuhan Allah kirim saudara ke tempat ini? Itu yang kita saudara harus pegang. 내가 무엇인가를 많이 하는 것이 중요한 게 아닙니다. Artinya bukan berarti saudara harus berusaha dengan rajin. 하나님의 절대적인 이유만 붙잡아도 하나님 여러분 모든 것들을 책임지시게 돼 있어요. Tetapi saat saudara memegang alasan yang jelas mengapa Tuhan panggil saudara ke tempat ini, pasti Tuhan Allah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu. 저는 이 교회를 섬기면서 제일 처음에 한 기도입니다. Apa yang saya melakukan pertama kali pada saat saya mulai melayani gereja ini adalah berdoa. 하나님 나는 부족합니다. Tuhan, saya adalah orang yang kecil. 나는 아는 것도 없습니다. Saya tidak tahu banyak hal. 그렇다고 배경도 없습니다. Tidak memiliki latar belakang. 학벌도 뭐 있는 것도 아닙니다. Latar belakang pendidikan saya juga tidak tinggi. 그런데 훌륭한 목사님들이 많은데 왜 하나님께서 내게 이 교회를 섬기도록 하셨을까요? Begitu banyak pendeta-pendeta yang hebat, tetapi kenapa Tuhan pilih saya ke tempat ini? 그 부분을 놓고 제가 정말로 기도했어요. Saya sesungguhnya mendoakan hal ini. 근데 하나님께서 제게 메시지를 통해서 말씀을 주셨어요. Dan lewat firman Tuhan Allah, Tuhan berfirman, 다 교회가 전도한다. semua gereja menginjil. 교회 부흥의 동기들 가지고 전도하는 것이다. Yaitu dengan motivasi mereka masing-masing untuk membesarkan gereja mereka. 정말로 전도만을 위한 교회가 필요하다. Tetapi aku membutuhkan gereja yang mau melakukan penginjilan demi penginjilan. 그게 제게 처음 받은 말씀이었고요. Itu firman pertama yang Tuhan Allah berikan kepada saya. 이 전도만을 위한 교회로서 이미 우리 교회 시대만에서는 많은 중직자들이 서 있습니다. Dan untuk itu di gereja yang melakukan penginjilan ini, saya mendoakan untuk para jemaat. 훌륭한 중직자분들이 많이 이미 세워져 있습니다. Anggota majelis, karena sudah banyak anggota majelis yang hebat-hebat. 그 부분을 놓고 기도하면서 결국은 이분들을 전도 때문에 성공하는 중직자가 되도록 해야 되겠다 했어요. Dan saya mendoakan supaya para anggota majelis yang begitu hebat itu menjadi lebih berhasil demi penginjilan. 그래서 제가 붙잡은 부분들입니다. Itulah hal-hal yang saya pegang. 교회는 중직자들이 전도 때문에 성공하도록 전도 목회를 해야 되겠다. Jadi saya harus melakukan pelayanan penginjilan supaya para jemaat bisa berhasil demi penginjilan. 그래서 이 전도 운동이 후대까지 계속 이어질 수 있도록 해야 되겠다. Supaya gerakan penginjilan ini bisa diteruskan sampai generasi berikut. 그래서 훗날에 기억되도록 하는 교회가 돼야 되겠다. Supaya gereja ini diingat demi penginjilan. 전도만을 위한 교회로 훗날에 기억되도록. Supaya gereja ini diingat sebagai gereja yang menginjil. 전도 목회를 위한 교회로 훗날에 기억되도록. Supaya gereja ini diingat, di mana hamba Tuhan di sana melakukan pelayanan penginjilan. 제가 이 교회를 처음 섬기면서 하나님 앞에 기도하면서 하나님 제게 주신 말씀이었어요. Itulah firman yang Tuhan Allah berikan kepada saya pada saat saya mulai melakukan pelayanan di gereja Hana ini. 여러분 왜 신학교 왔습니까? Mengapa saudara datang ke sekolah Alkitab ini? 이것 없이 왔다면은 이 학교를 거쳐가는 동안 이걸 발견해야 돼요. Jika saudara tidak tahu apa alasannya, harus temukan itu terlebih dahulu. 많은 신학적인 그 지식들을 가지는 것도 중요합니다. Memang penting kita memiliki pengetahuan teologi. 그런데 그것보다 더 중요한 것이 있어요. Tetapi ada hal yang lebih penting daripada itu. 내가 지금 왜 이 자리에 있는가? Mengapa saudara berada di posisi ini sekarang? 하나님 무엇 때문에 나를 이 자리에 불렀는가? Mengapa Tuhan Allah memanggil saudara ke posisi ini sekarang? 많고 많은 사람들 가운데 왜 내가 이 자리에 있어야 하는가? Ada begitu banyak orang, tetapi kenapa saya yang harus ada di tempat ini sekarang? 그 사실을 발견할 때부터 말씀 듣는 게 달라질 겁니다. Sejak saudara menemukan sebabnya, 여러분 sikap saudara mendengar pasti berubah. 신학을 공부해도 그냥 그게 산지식으로 여러분에게 붙잡혀지게 될 겁니다. Dan pada saat itu, pendidikan yang saudara dapatkan menjadi pendidikan yang hidup untuk teologi ini. 여러분에게 주신 하나님의 메시지가 있어야 된다는 말이에요. Artinya harus ada firman Tuhan Allah yang Tuhan Allah berikan kepada saudara. 그리고 받은 은혜를 언약으로 붙잡으라 했습니다. Dan apa yang saudara pegang sebagai kasih karunia ini, saudara harus pegang sebagai perjanjian. 애굽에서 있었던 일을 여호수아 1장 17절에 이야기하고 있고요. Yosua pasal 1 ayat 17 membicarakan tentang apa yang terjadi di Mesir. 강야에서 있었던 일을 여호수아 1장 3절에 말씀하고 있고요. Yosua pasal 1 ayat 3 membicarakan apa yang terjadi di padang gurun. 모세에게 있었던 일을 여호수아 1장 3절에 말하고 있습니다. Dan di Yosua pasal 1 ayat
tidak membicarakan apa yang terjadi kepada Musa. 여호수아 1장 5절에 보면 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 할 것이라 말씀했잖아요. Yaitu Yosua pasal 1 ayat 5 dikatakan Tuhan Allah akan menyertai mereka seperti Tuhan Allah menyertai Musa. 왜 애굽 광야 모세에게 있었던 일을 이야기합니까? Kenapa di sini menceritakan tentang apa yang terjadi di Mesir, padang gurun dan Musa? 여러분 받은 은혜를 언약으로 붙잡으라는 거예요. Karena kasih karunia yang saudara terima itu saudara harus pegang sebagai perjanjian. 결론입니다. Kesimpulannya adalah 하나님의 사람은 두려워할 필요가 없습니다. umat Tuhan Allah tidak perlu takut. 그 어떤 것도 두려워할 필요가 없습니다. Apapun itu tidak perlu takut. 하나님이 모세와 함께 했던 것처럼 여호수아와 함께 하시겠다고 약속하셨고요. Karena Tuhan Allah berjanji kepada Yosua supaya seperti Tuhan Allah menyertai Musa, Dia akan menyertai Yosua. 그 여호수아와 함께 하신 하나님이 지금 살아계셔서 나와 함께 하시기 때문에 Dan Tuhan Allah yang menyertai Yosua itu sekarang sedang hidup dan sedang menyertai saya. 그 sekarang. 어떤 것도 두려워할 필요가 없어요. Untuk itu tidak perlu takut akan apapun itu. 그래서 여러분 조금만 이 함께 하시는 사실을 정시 기도를 통해서 확인하고요. Jadi cobalah saudara mengkonfirmasikan kebersamaan Tuhan Allah ini lewat doa beraturan. 다시 말하면 여러분 매일매일 시간을 정해놓고 함께 하신 이 축복을 우리는 확인을 해야 합니다. Doa beraturan itu apa? Saudara tentukan waktu dalam satu hari dan lihat bagaimana Tuhan Allah menyertai saudara. 그리고 시시로 무시로 정말 함께 하시는 이 사실을 확인하고요. Dan juga setiap saat saudara berdoa, bagaimana Tuhan Allah bersama dengan saudara. 혹시 문제 생기면은 집중해서 다른 것 확인하지 말고 하나님 나와 함께 하심을 확인하면 돼요. Dan jika ada masalah khusus terjadi, kalau begitu dengan khusus kita berdoa supaya Tuhan Allah menyertai kita dan kita melihat itu. 여러분 정말로 주님이 함께 하시는 이 축복 가운데서 세상 현장을 향해서 두려워하지 말고 정복하는 귀한 축복이 있기를 바랍니다. Saya harap supaya di tengah semua berkat yang kita terima ini, saudara tidak takut, tetapi saudara benar-benar menjadi berani hanya karena Tuhan Allah menyertai saudara. 감사합니다. Terima kasih. 다음 시간에 또 인도받도록 하겠습니다. Kita akan bertemu di sesi berikutnya.